दोस्तों, आज पेश है मुंशी प्रेमचंद की एक और छोटी सी कहानी, इम्तिहान। नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। रास्तों में खून के दरिया जारी हैं। चारों तरफ कहर बरपा है। बाजार बंद हैं। अहले दिल्ली मकानात के दरवाजे बंद किए हुए ज़िंदगी की खैरियत मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं मकानों में आतिश ज़दगी हो रही है तो कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमात महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बेहुरमती की जा रही है। ईरानी सिपाहियों की तिश्नगी खून किसी तरह नहीं बुझती। इंसानी नफ्स की संगदिली, शकावत और बहीमियत अपनी गज़बनाक सूरत इख्तियार किए हुए है। इसी वक्त नादिर शाह बादशाही महल में दाखिल हुआ। दिल्ली उन दिनों ऐशो इशरत का मरकज़ बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ़ात के सामानों से रईसों के महल पुर रहते थे। मस्तूरात को बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम न था। मर्दों को ऐश परवरी के सिवा दूसरी कोई फ़िक्र न थी। सियासत की जगह शेर व शायरी ने ले ली थी। सूबों से दौलत खिंच खिंच कर दिल्ली आती और पानी की तरह बहाई जाती। हुस्न फरोशों की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थीं। तमाम शहर ख्वाब इशरत में गर्क था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसकी पैदाइश एक गरीब घर में हुई थी। उसकी तमाम उम्र मैदान जंग में गुजरी थी। नफ्स परवरी का उसे चस्का न था। कहाँ मैदान जंग की सख्तियाँ और कहाँ मजलिस निशात। जिधर आंखें उठती थीं उधर से हटने का नाम न लेती थीं। शाम हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के हमराह महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीज़ों पर दस्त दराजियाँ करता। दीवान ख़ास में आकर कारचोबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार खोल कर रख दिए और महल के दारोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमात का नाच देखना चाहता हूँ। तुम फ़ौरन उनको नफीस पोशाक और मुरस्सा ज़ेवरात से आरास्ता करके सामने लाओ। खबरदार, ज़रा भी तवक्कुफ़ न हो। मैं कोई उज़्र या इनकार नहीं सुन सकता। दारोगा ने ये नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वो ख़वातीन जिन पर कभी सूरज की भी निगाह न पड़ी हो, रक़्स तो दरकिनार क्यों कर इस महफ़िल में आएंगी। शाही बेगमात की इस कदर बेहुरमती कभी न हुई थी। उफ़्रे इंसान बसूरत शैतान, दिल्ली को खून से रंग कर भी तुझे सेरी न हुई। मगर नादिर शाह के रूबरू एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालना गोया मौत को बुलाना था। सर झुकाकर आदाब बजा लाया और आकर महल सरा में सब बेगमात को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। साथ ही साथ ये इत्तला भी दे दी कि ज़रा भी तामुल न हो। नादिर शाह ज़रा भी उज़्र या हीला न सुनेगा। शाही ख़ानदान पर ऐसी मुसीबत कभी न पड़ी थी, मगर उस वक्त फ़ातेह बादशाह का हुक्म बसर व चश्म बजा लाने के सिवा जांबरी की कोई दूसरी तदबीर न थी। बेगमात ने जो ही ये हुक्म सुना, उनकी अक्ल ज़ाइल सी हो गई। महलसरा में मातम छा गया। सारी चहल पहल गायब हो गई। सदहा दिलों से उस जालिम के लिए बद्दुआएं निकलने लगीं। किसी ने आसमान की तरफ निगाह इल्तिजा से देखा, किसी ने खुदा और रसूल को याद किया, मगर एक भी बेगम ऐसी न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। अगरचे उनमें से मुतअद्दिद बेगमात की रगों में राजपूतनियों का खून हरकत कर रहा था, मगर नफ्स परस्ती ने जौहर के पुराने जोश को ठंडा कर दिया था। तन परवरी खुददारी को तबाह कर देती है। आपस में सलाह व मशवरा करके नंगो नामोस की हिफाजत के लिए कोई तरीक़ा तजवीज़ करने की फुर्सत न थी। एक एक लम्हा किस्मत का फ़ैसला कर रहा था। नाउमीद होकर सभी बेगमात ने उस जालिम के सामने जाने का तहैया कर लिया। आँखों से आंसू जारी थे। आँखों में सुरमा लगाया जा रहा था और मुसीबत ज़दा दिलों पर खुशबू की मालिश की जा रही थी। कोई बाल गुंदवाती थी तो कोई मांगों में मोती पिरोती थी। एक भी ऐसे मुसम्मम इरादे की बीवी न थी जो खुदा पर या अपनी ज़िद पर उदूल हुक्मी करने की हिम्मत करती। एक घंटा भी न गुजर पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे ज़ेवरात से जगमगाती, अपने मुंह की रौनक से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, खुशबू की लपटें उड़ाती, छम छम करती दीवान ख़ास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गईं। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस हुजूम को देखा और तब मसनद के सहारे लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक आन में उसकी आंखें झपकने लगीं। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदली।
ذرا سی دیر میں اس کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا معلوم پڑنے لگا کہ گہری نیند سو گیا ہے۔ آدھا گھنٹے تک وہ پڑا سوتا رہا اور بیگمات جیوں کی تیوں سر جھکائے دیوار کی تصویروں کی طرح کھڑی رہیں۔ ان میں دو ایک بیویاں جو ذرا بے خوف تھیں اندرون نقاب سے نادر شاہ کو دیکھ بھی رہی تھیں اور آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ کیسی غضبناک صورت ہے، کتنی خونخوار آنکھیں ہیں، کتنا قوی ہیکل ہے، آدمی کیا ہے دیو ہے۔ یکا یک نادر شاہ کی آنکھیں کھلیں۔ پریوں کا ہجوم پیشتر کی طرح کھڑا تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر بیگموں نے سر نیچے کر لیے اور بدن کو سمیٹ کر بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے سے مل گئیں۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ اب یہ ظالم ناچنے گانے کو کہے گا، تب کیسے کیا ہوگا؟ خدا اس ظالم سے سمجھے۔ مگر ناچا تو نہ جائے گا، چاہے جان ہی کیوں نہ جائے۔ اب اس سے زیادہ ذلت برداشت نہ ہو سکے گی۔ دفتن نادر شاہ کھرخت لہجے میں بولا، اے خدا کی بندیوں، میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بلایا تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری بنسبت میرا جو گمان تھا وہ حرف بحرف سچ نکلا۔ جب کسی قوم کی عورتوں میں غیرت نہیں رہتی تو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگوں میں ابھی کچھ غیرت باقی ہے یا نہیں، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ میں تمہاری بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اتنا عیش کا بندہ نہیں ہوں، ورنہ آج بھیڑوں کے گلے چراتا ہوتا۔ نہ اس قدر ہوس پرست ہوں، ورنہ آج فارس میں سرود و ستار کی تانے سنتا ہوتا، جس کا مزہ میں ہندوستانی گانے سے کہیں زیادہ اٹھا سکتا ہوں۔ مجھے صرف تمہارا امتحان لینا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر سچا ملال ہو رہا ہے کہ تم میں غیرت کا جوہر باقی نہیں رہا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ تم میرے حکم کو پیروں تلے کچل دیتیں؟ جب تم یہاں آ گئیں تب بھی میں نے تمہیں ایک موقع اور دیا کہ میں نے نیند کا بہانہ کیا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ تم میں سے کوئی خدا کی بندی اس کٹار کو اٹھا کر میرے جگر میں چبھا دیتی؟ میں کلام پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو کٹار پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوتی۔ میں ان نازک ہاتھوں کے سامنے گردن جھکا دیتا، پر افسوس ہے کہ آج تیموری خاندان کی ایک بیٹی بھی یہاں ایسی نہ نکلی جو اپنی حرمت بگاڑنے والے پر ہاتھ اٹھاتی۔ اب یہ سلطنت زندہ نہیں رہ سکتی، اس کی ہستی کے دن گئے ہوئے ہیں۔ اس کا نشان بہت جلد دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ تم لوگ جاؤ، اور اگر ہو سکے تو اب بھی سلطنت کو بچاؤ، ورنہ اسی طرح ہوس کی غلامی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ دوستو، یہ تھی منشی پریم چند کی ہلا دینے والی کہانی امتحان۔ کہانی بے حد چھوٹی سی تھی، لیکن سچ کہیے گا کیسی لگی؟ مزہ آیا نا؟ کہانی میں تو خیر مزہ آیا ہوگا، لیکن پڑھنے کے انداز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری کمیاں، میری غلطیاں کمنٹ باکس میں ٹائپ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں معین شمسی ہوں، یہ چینل ہے نو بکواس باتیں خاص۔ آتا ہوں لے کر آپ کے لیے کوئی اور بہت اچھی سی کہانی بہت جلد۔ سلام ہندوستان۔